Anuanmadofo atiefo a nanso menemo ahia bio e video yi. Eye Emmanuel Ankoma na wate mene. Na nanso mepese se woni twa video so asede ya na mebetra table nanima meka chew no. Mfa chew fa omre kakra fama me fa bo afore ema awurade. Na wode omre bo afore ema nyankopon a nyankopon otua oka nyankopon ohye wanan na mra na wode abo afore ama Kristo no onam sa sunti obie adon kwan bebre adimaw na mesro se me no ba bidi gita ho eye Kristo Yesu hu adanze e na me no ba bidi se anu ni ma me ni asem bi a meka a kirewo esansa mi de nipa nyanza ene wo me ho na nipa nyanza so de ayira na nipa nyanza ebepem na nipa ni ndie befi ho nti ne masua na mahu na madi hu adanze eno na mebetra video na nima na mpacho mepese obia enya so mfaso enya mahu odin bi nya menim die minyanza eye kitua bi sere da ya na meka no na school kura no kitua bi na mekoi nanso awie bre nyankopon ede na si wo se yanka na se mpankyira bode tie nuanum adofo misraw asanwe ene be ma watim adiye asanwe ene be ma wani adawo ho so asanwe ene be ma wati bibia betim awie peye so po nyankopon asema nyanza ben ena ubenya mere asuse bata nyankopon asem mere asuse bata twere konkron na yehu nokre na yetim afidi yakra atie mu na ne ye woni nyina no yakra no edi awerho na ekom di yakra na de obeme wo kra na obema okra no anya baabi asi ene nyankopon asem sro mpo awurade asem na awurade apo nyamre ma nyankopon asem na awurade anyamre amawo mesro tie na fa pobra na wanya so nhira na ode amma wo na wo ma no wabusua no wasifo nyina mesro ubesi uti asem ya bompae yada was nyame tumfo Yesu Kristo ya hyewa ni monyam sansawuna ni monyam esew aja ena no payin so akwa me ba be kasa jemepe honkronkron jemepe na fa ope mame kasa fa mi mu ya wadwuma ma tiefo enya so mfasode na se ade nyina wie pe ya de monyam ma Kristo awafe yada was se watie na wadi yankan ewu Yesu Kristo Nazareth ni din ene ye bompae adumti amen. Anuanmadofo daba bia ne mekan se so bi be kan nyankopon asem a kirewo obeka bibia a kirewo na se wankan kwaja asem an kirewo a na mse nada eya bom kakra na Yesu Kristo ni motifa odebo asasi su nyina ne se nipa nyina benya dankwa amfa hwe anka ho ye aka akire bia de na ye mfasode ayarsane ne ye keka ho bia de na ye mfasode na munjintia Yesu Kristo beda ni ho adi pa nkasa ne se nipa nyina benya dankwa ode won kra ewo mu no besi anuntina Yesu Kristo bai anuanum emsa me ye video anya hwe beye mi video beye 3 or 4 ni na tambia ya na me kasafa adwensakra ene nkwaje ho asem nene asama me no eba beche no enye nkwaje de na mmom minti minkasa abramin kan nkwaje ho asem esanse ene na hia the first ema ya brabo entibabia wo bia the first na me no ebeche video yi ebia na unimu Kristo ebia na waye mpo akomadini bi ya kana sama ompentie na wani atomi video iso yi awurade aba wo nkyɛn waduru ufie ba biara wo wadwumam ba biara onam nyankopon Kristo ena ono abompumpu ono ahia mesraw jawu tie nyankopon asem na fa homa awurade
obi be kese ya ate abre dabi ontimre enne na wo mre aduru enne na awurade ekasa kirewo nyankopon asem aba wo nchen fa mapaje jawmu bubu akoma anuanum unim Kristo ye nyame ti asefo no ba kro jane mani ba wiase ebeji ni pa nyina nkwa Kristo so ene enam enyankwa ti ukinka somafo Romana chapter 4 verse 12 say wamfatin biara amfiri soro amma nipa mase wobenam so enyankwa ji say Yesu Kristo din enti sa ufa Yesu Kristo se mekra agye nkwa na ugya upem bibia woye bia utwitwa so na woni Yesu Kristo nya yonkofa na wudi na hyade so tena ni mu na ne nsentena wo a wanya nkwaje na nkwaje na achi no anamona asese utu no na eno na nne me no eba beche ho asem anuan ma do fo ma wani na ho me kata mbia se obi betimi tena TV so na odada ni pakra de ko oseyem odada mrantie ni maba wakra de ko oseyem sa obema wum sika obema won ahunyade obema won ajapade betnie yenuanum eyure firi ni se ajapade no ahunyade no ni nyina beka na okra eti wo no ne dabre ene sese nipa udikan hwehwe first tienuanum misraw so ni Yesu Kristo a mprin wakoma koma wonsa so ba biara bowura sorfie na mansa so se Kristo ma be fa o se mekra agenkwa maja me pem ato fo pema me enne me no be nantimi na nyinara kopim se o Kristo beba misraw anuanom koye ne sa wate mprin wakoma na urade asem aba on chen nyankopon do na urade pesa wo kra na oje wo kra na o mane trambre pa awiye pa anyankopon asisi ama otrenefo no na sa opre na sa obekwa akofa Yesu Kristo no beja abone ya urade wo de wo beka trenefo na obeye ade a ehia na ese ne fata na ekono awonyame ani so na utuwa na monsedi nyankopon pa obeye nyankopon ani wakosua na onya matamfo mfa ne nsankan anyhow na eno achino so no uwa wanya dankwa ti anuan madofo masama mede edi be wura mu ni na masama mede ba ne dadua ne se dien ena manipa Kristosom entimi nwie peye dien ena manipa Kristosom entimi nwie peye eno ho asa na me no ba beche no anuan madofo ma hu se ne wiase no ne ekwane se nipa bia nim se nhyira nyina ne se wanya sika nipa bia nim se sika ene timi ye bibiara na sa wonni sika wo de yemfa wonye hwe amma nipa adwene aboatra nyankopon asem amma nipa kon no so obesum awurade amma agidifo bebre yegidie kura ayenni ye firi nkwaje no eko bainachi babia ye firi na honya ne ye wa awurade bagi ye no ede ye besi babia efata no enne sikanti ni person for awurade nase esan ko sum wa firi hanum eko sum anuanom mra ne ko bone na se ye transisa eno na mekata mbia se ka nindia nka medie mi nuruhwe na babu si yan papa hwe pa no ena awurade afaye mu awie breso de be ya adwuma pa amane mesro meno ekasa hwe okinkan Hebrew masani mi yefi Hebrew chapter 13 verse 5 ati fiansam no ose fa wo ho to nyankopon so ose fa wo ho to nyankopon so ati fiansam no masam no Hebrew chapter 13 verse 5 ana hwana mebe shasi akan ose mumma sika ni bra mama brabo mu mompene de mo woso efrise ono arankasa kan se orinyaawo
nanso orempa woda enna yedi nam ye kan se awurade ne ye boafo merinsuro onipa betumi ayemeden anuanum adofo eye Hebrew homa na eka we kire osimaye masika nibra emma ya kwanu anuanum yampene de ye woso na Kristo na wafre abana dunum na hinienum no aka na wahye bose orimpayen na orimpoyen soda nyankopon nyenipa na wadi atro nyamenti sa me no yasesa yadwen awurade ka na waka na nyame asem eye nhyira ma wona woti a wode wo ho atoso asamem eba na ansa obenya so mfaso no gye so obro ho ase ehye asam na se na wama asam no asiesie ansa mu nhyira ne mutumi no onsa aka yebu bebre afa ne se Kristo som edi na ni nyina ne se yentimi nya ayepem ama asam no nya yemu adwuma awurade asam enaba anuanum adofo ene mrantie ejra ene mabawa esai ni nyina ne se opani ho anyantem nti baabia mfata so utu na namonko no na okwa kuwa ho anuanum adofo me bokoko Yesu Kristo afreyen na waka kire yen se nani kwayen ho orimpuyen na orimpayen ti osimem sika nibra emma ya brabum awurade na nkasa hu se nipa nyansom ani sika pe emfra nti o hyeyembo na waboyen kokose maye masika nibra emma ya brabum anya sa sika nibra ne beya afi ehainum no sande akodu osum na obeya fi nyankopon tumi ase de akoma bronsam na ekobasa na yankwagye na yanya no akoye brekuo migira Yesu Kristo mobro hu nkasa kire wo nese awurade afro no se orempo no orempaw anuanum transe na bro ho ase etie nyankopon asem emosikanti enwane mfiri adomnum emosikanti emfa suban bi ento ho so emosikanti enniawu emosikanti enkodia dansi kurumu mientua woka anuanum adofo mesrew esese ya nida ho sikani bebre nipa bebre anya bitabia ye kan na ye dedede woni pasum sa aso ne ye beka kire mu esanse ne ya hu ene ye di hu adanse ye mekasa kire babia wo bia ebia ne nka wabo wadwene mu pose na wuntimi biu esanse wuntimi mfa hia ensom nyankopon na meka kire se wo hia na wo se wo hia no nyina no wo ye odifo e wo soro ahenienum wo ye obrempon e wo soro ahenienum boaseto ene hiam na ne ebesi bia nyame be hye wadibonyam empre enkoban na chi adipa biara ni akire ho biemu menua meka kire se adipa biara ni akire ho kwana ufira wo ba nyankopon mu timesraw se wabefa Yesu Kristo se ukra agenkwa nkwagye na asonso ni ohia ne abotre ni ohia ne nokudie ni ohia ne so be mamma treni be ya wo chefa na se ubue wano a awurade a wahye oboso orempo na orempaw ni ubehia bia no matter what say nyankopon odebem esansa onhye bokwa awurade nhye bokwa wo menuanom nti gira manyankopon manyamia no nyam na di ewo so menko fabrunsan tumi ento ho so memmo ahokire kakra nti mfiri nkwagye no anuanom adofo mekasa kirewo mesrewo osimai masika ni bre enne utimu se nyame afre nipa bebre anka awurade nsa wo mo so pankasa na esensi ka ni bre nti adono ajira esense ni yonku nyame nipa edalankusam ono so pese odalankusam
da bi unim kwan ya ofaso wonya lankusa na se lankusa no usum nyame yie no ankasa no se fata se wuda lankusa mu a awurade na ankasa be kire nyankopon asem kura tumi na ema nkwa nuanom jemfa ya huntu awurade so jemfa ya huntu awurade asem so na mo me nhwe ne nipa eye okenkan Exodus chapter 22 okachire se men ni nipa dodo achi nkwankwaya bone men kasa wo ya Kristofo wo nyina nya wo hunti asesa wo so force wo ya wa benya nkwaje na wo ti Kristo mu a wo su nyame na kurem no asesa force wo nya wo nyesa enete enyesa enete anuanom nkwaje ene hia nyankopon na no matter what sort awurade na asene so ni obedi ene ni obenom awurade mane mawda na ningu ase so encounter nipa bebre ewosika nanso oni akoma ebia na akoma kura eda ni mu no eya fidie na pompide mawo ebia na ni kura enye na so kura bia ye kasa onte nso de oti Kristo boni hwe wani kura de fine wasuti asem fine akoma utimi gidi opanyina eya adom no bi anuanom esesa wo value no esesa wo ma wani toso honam wei edi mu chan atare nti memmo wenti anwenwen na wonka nkyere se wonfiri awurade na ase se media afom sese mintimi bio mikina Yesu Kristo mo boku so culture menko nkodi sikadru menko enkodi atakawa menko nkotutumi foforo biara esa hunyade kakra wo penti na wahwere nkwaje na mra me no ekasai yininda nyankopon no beba na menim se awurade maye no etia awurade ayade bia ehu papa wa bia bibia so akire nipa na nso nipa wuo dade nipa nim nipa da nyankopon beba wo biara nim ayade a ehu ankasa nuanom sesi a me no eye video a me kasa kire wi se nyame bana ye mu bebre hin ye beko misraw nkwaje no se abaji Kristo di wia esese ye nkwaje no ho adwuma esese ye boabrabo a etene enti se okenkan John chapter 15 verse 7 osese wotena mi mu na me nsentena wo mu a adie biara obebisa no meja ama na se ba Kristo mu ye manyame asane nsiesie totally ya ye nyame asane half ena ya ye wiase half enti semfrema boye na no de ekoba bia ope na sankanye nyame asam ye tena mu ampa na awurade tena ye mu a ya ye se nyame bibiara ye pen ye de nsa to sofa na fe na ye bebo mpa ya akasa bebre esansa wo Elisha no ma na we ye nipa tisaye nanso wo tena nyame asam mu a asane tena wo mu no wo kasa pet na ne ni ho eden eba anuanom nyame ti sede otie na sede na oyi ne ho kire Elisha no sede na oyi ne ho kire Ezekiel Jeremiah Daniel no adi kamfo Peter no oda so ti sa wonsesanda jen ene yasesa esanse ye manyame asan no enye den eni emu enyensuo enyankwansuo pemfa yemu mamfa so de baso nti amaye ne manyina ai half na empo wiasifopo akasesa wodi wani mienu ahweto amu a ohwene ene hu saa na amaye nyanso no ayedin ade amaye na nyankopon wahye ye mbo no orempaye na orempu anuana adofo meno ekasa eye first quotation ya mi edimaw na sa ukinkan bibi uko 1 Timothy chapter 6 verse 10 osina boni nyina hinini sika pa a ebinum di akire yira kwan na odi yaw pi wo won ho boni nyina hini ani sika pe a nipa bebre adi akire di yaw wo won ho sikanti nipa pi ajira utimu sa bi nyame afre no nyame di fo pa
nanso pressure nti ene adom na yira boase tu kakra ese wonya na nyankopon animonyam daadi e wono so siesie no boase tu no onne yempempi so eduru baabia nsori no mesramo mpanyimfo na amudi animu no me kasa kire mo se nyame somafo ama nyankopon asem aba mo nkyɛn asudie bebre efiri soro wotimu se obi wo ho nyame afrɛ no pankasa opese wo bu akoma ne som nyame nanso pressure ne sikasama efiri soro eba no ama ne honhom ne kura no ontimi enya dai enya ne mu se obetim aye nyame adwuma no sɛdeɛ na nka mfiti ase wo hyɛ ase no afɔrebɔ pressure ntutusuo dudu mu pressure ani dia keka ho mesramo anuanom sika boa nyame adwuma nanso sɛ ma sika pressure ne dɔso wɔ nyankopɔn adwuma mu a ama atom no ayira nti na die nti nyame empo na dom ayira afri nyame fie nyina afri sika pressure no ɛna ma atom no ayira esanse ebasa na ma yankasa nyame huhumo de adua mu no afie mu na hunam ena ba bedi niema ne so ti ebasa na niema no ne ye ayede ni nyina aye hunamani na nyansom enya hunamani ti ukinkan a osi nyankopon ye huhum na wana wosom no wosom no huhum eno no kwem ukinkan John chapter 4 verse 23 a mra Yesu Kristo ohia Samaria ni ba no okan samodia mo se Jerusalem ena nyame wonam kokosom na mre bi ba awaba wiese nyame somfo pa no wosom no huhum ene no kremu anianom yamfa no kredie anye nyame adwuma ntena nyame fie ma nyame adom no ntena ho ma wona waba adom no hu se nyame tumi ni da so wo ho mumienya pressure yedi ma asofo awowo ye nase mumienya pressure yedi ma elders ne dikin ne empo wona awowo ye nase no na ebasa na ne huhum nyankopon huhum efri ni mu esansa adwuma ne ya frɛ abam na pressure wonna mu no ama nyame huhum no ntimi nyadai onyamre ma oni awurade mompu ni mpu mesra mo pressure ne dos nyankopon frɛ yensa yemra magisika nyira manfo kete eye nyame na frɛ na muma nyame adwuma nyame huhum fa ne nya adwuma na yenya se correction ne empo ye davet wo mo ekoba bia enye no mesra mo mumma sikanti yampu nyame do na se obiara ni hɔ a Yesu Kristo beyi ni hu adi obeka kire nse mebɔ afɔre yesenti obenya heaven akɔ mitua ntutusuo dudu sei a wa motre ne bra obenya heaven akɔ mesra mo yama yani na hɔ members mesra mo temene a afɔre na mo bɔ no ɛhye yɛde bɔ nyame adwuma na mum afɔre ne ntutusuo dudu no akyi no ohia sam kwaje no mo yɛ ho adwuma ɛne sɛ boase to ho hia mo ehia sɛ bedi tenene ame ehia sɛ betwe ho afiri bɔne ho Yesu Kristo bai wamfa ne nsa nka bɔne da entima otim ayɛ adwuma no edi wiase so ɛna mamne me no anya nkwaje ɛna nanne wafrɛ aba empo ahenie num a yɛde ahenie na atoto yɛ ho so abobɔ yɛ ho asafo hin na na yɛ hwahwa yɛ ho na yɛ manyame honhom no so anya adwuma ɛwɔ yɛ mu nisramu osina sikape nyina hinine osina bɔne nyina hinini sikape so obehu sɛ obi okutwa obi tia na yɛ sika a ɔpɛ so obi a obekwa akodi adansi krumu atia ni a na yɛ sika bi a nipa de ɛma no so obi bekwa akokoto bosom a na wayɛ sɛ ɔse bosom ne so obema ne sika ahunyade a ɔpenti na ne nyina ra yɛ gya no ti Bible ni se memma sika ni bra emma ya fam anuanum adofo sɛ wokenkan a enti ba bia me kan ye eye Timothy no
chapter 6 verse 6 no ɔse nyansom pa abodwo wom ye ahonyade kɛse nyansom pa abodwo ewom ye free ahohom ɛsɔre awurade soma awurade eyi treni adi eye ye nkwaye ho adwuma no ye ahonyade kɛse a ɛsom bosna afɔre suni ntutusuo dudu ene ne nipa de ayira nipa adwene afiri nkwaye ane treni so no me kasa kyerɛ mo nkwaje no enye one day journey nkwaje no eye everyday journey kopim se Kristo beba deba bia de bechi biara esese ye nkwaje no adwuma yetimi hwade atwe ho afiri bone ho anian madofo me kasa kyerɛ se nyame bi no kwafo ba na sa obebu sikanti ato nkwaje atwene apanya nkopon na wakwa akodi sumu a anuanom ayam funso bebre na nyansa ben ne wom so betena wiase anya wiase ahunyade nyina na Yesu Kristo baba osimni wo me kasa kyerɛw me tufu gye Yesu Kristo mabrohu so epa kyɛw me sro wa wuso wanya sika ni bi no obi wa nyame di adom no me sro ya do ye bia wunsam na mobrohu mfasudie wo bebre wo so ebia ye kasa obetimi afa hiafo ma ahye wo nsuku obetimi afa yarefo asa wo nyare na nso waprin wakoma se onye misrawo anuan madofo enesa wutima samia sedia wutie biara no asemi ekoman sedia ompempenso atie biara no asemi ekoman sedia babiara wadru biara no ya nsoso ye hu kakra na ye manyame do anya adwuma obuye shamma nyankopon do anya adwuma wo yemu na se ye soso ye hu kakra ahiafo no wo wire befrisa wo ye ahiafo na obema wonso wogidie na atimi afro na wahu se nyame ayini do adi akyewo misraw wanya bi ya koto ya boss amrane eje nanso fabi bua wunuanom ja doye ni obetima aje amanyame animonyam adadi bia nkanhye manokredie hu hiam ma doye hu hiam misro yo nkwaje hu adwuma na nyasa wukotua sika ma pastor eno na ebema wako heaven watua wade abo nyame adwuma de nanso sa obra na mfata sade nyame epena waye bliguo me kasa kyerɛwo anuan madofo ye kan bibi ye ko Luke chapter 4 nienti anipa bebre ene wo yirai ha osina Yesu Kristo ya akwankyiri daduanan no na okọ Jordan ho na osi osani free Jordan ho ko osre so na ekwam de no na sefo ba ni nchembe ka kyerɛ nse wo ye nyame nokwafo ba dana abo no abodu na di na Yesu ka kyerɛ nse enya abodu na esese ni padi na watena ho na munyame asem ena di ni patena ho forever babu si nyame asem ena mani patini tena ho na asem wo ya ye kasa ekyerɛ wo no se opu asem na babu si asem no bebu aten nti so okokinkan John chapter 12 verse 48 ya o kan kyerɛ yen se o si asem na ne ye kan kyerɛ wo no se wo si wasofru no opu asem na awiye bre asem no ene bebu aten enti wontimi nyina on kan kyerɛ nse media mante Emmanuel ankoma me bo okoko ene misraw osina osane de ne kwapopo kase bi ena o kyerɛ ne wiase ahimie ni mu ani monyam ne ahunyade na o kan kyerɛ Yesu Kristo se wokoto somme a ya de amame me de bema nipa biara mepe me ne bema wo ena Yesu se ene kwan se obekoto obiara kan wawurade nyankopon anuanum adofo se Yesu Kristo anyina amaye na wani sefo ne so a nka ne me no ene nkwa nti ahokyere na eba no esese o ma wani da ho sinkete se Yesu Kristo dia se Yesu Kristo ena afra ye ndia ene na sama oyisu no ha no esese ahokyere ne amane ebrim yetumi gina ne yisu sa asem na Bible say oyisu sa de no amasefo ni dwane firi ni nkyɛn
na ne tiri mu pa nyankopon asiesie sa nam so ade bra wiase no emane ba awurade adwene ho nyankopon wahyehyɛ so obɛyɛ mfasode ama obi nanso gina kakra obɛgina ne nti wanhwɛ na wafu gidiem akɔakɔdi sika achi ama mfasode asese nipa anya firi so no na ɛyɛ ogia nipa fa ɛsesa nyankopon fa osugye amanfo no na wama na ayɛ kwa ɛna no pa migina Yesu Kristo mobrohunu so ɛkasa kyerɛw sika timi to bibiara nanso sika ntimi nto nipa timi baako ɛnka ne ho sika ntimi nto nkwa just seconds ɛnka ne na ho enti ne yawtim hu sɛ sika no ɛyɛ adeɛ nanso enwie pɛyɛ anuanom adɔfoɔ memmo sika donti ɛmpo wawurade senase menua ba memmo sika donti ɛntoto ho ase memmo sika donti ɛmmɔ mpo abrabo a enye ne mfata emmo sika ntimfo ho ma obiara emmo sika ntimfo mi obiara achi na sika no entimi nya ohwe bra na behwehwe Yesu Kristo na henie nti ukenkan Matthew chapter 6 verse 33 osiya nhwehwe na henie ane ne trene ne kane na ne aka no agya na nkasa de bemaye no Yesu Kristo oye nokwafo nti ohye yembo se obeba biwu ama emene wo anyankwa mmere ni duru ya no wantu na nhye na mmere ni duru ya apel nipa bia ne kra nyina bo afore ya ama mene unyankwa nti ne mepesa me kire se nyankopon bo hye eye nokre na sa urade kasa ya nhwehwe na hine ne trene ne kane na yetimi gina ampa hwehwe nyankopon hine ne trene kane a meka hye Kristo na ni monyam se ne aka achi na de bemae Solomon Bible say wiase asikafo bia ne ho ane waba na hunyade betru Solomon da nanso Solomon wa muena no amisa ahunyade amfra urade ko urade yi ne ho kire no ana o se urade mihia trene amede betete woman na woman anyira na woman betimi atena senkwaje mu na urade hu se na koma dimu no odima nientia ya bisade na ache nientia ya tikriso mu edruba bia hia kakra ewum ya koma nim esansa yakuma na aye nada akuma gigi akuma awurade na hu se bia na ahunyade na wo pe na ode basese ya obepre afrim kwaje no tenase na boase to hu hia anuanom masika entity ye ne nyankopon dom osemaye masika ni bre emaya kwam nti Yesu Kristo sefo no ba ne nkyɛn no ɔka se enne kwan sa ukutu obiara kan wawurade hu nti ye ni nyankopon achi me mosika nti nkoso nyame foforo me mosika nti mpo awurade me mosika nti ennane yachi emma awurade na esuna yakom no yakomu ayebekam ukosumu a obeyira untimi nsan wachi bio nti ehen na wa nyankopon afra abamu no anuano metufu septena mu na nyame mobrohu ebesonso na nadoye ebeboroso ama enne masema mede ebani evangelist Emmanuel Ankoma ena wati mini na nyankopon boa se asema wati ena wodi beya adwuma na obetu anamon na mesra se video no to Facebook page so a chama wunua manesu nyanso mfasudie Kristo onhyirawo Kristo onkan ho na onsiesie onfa ukra nsi ya wiebre omma ho ban se ummosika don timpo awurade mpon kwanje na nkwaje na wanya na enso wo no ma ene wasefo so nkoka unana no ni mpempem nyina so ewo Yesu Kristo dim ena mesre adonunti amen.